back again to our program. Masih bersama Ada Kelas di ATV, a program dedicated by Dinas Pendidikan Kota Batu with Agropolitan TV. Well, in this session we are going to study about the parts of the food label. Tadi kita sudah belajar ya anak-anak ya tentang generic structure and then language feature and then the purpose of the label. Now we comes to the real picture. You can see this. Kalian bisa lihat kan ya, di sini ada beberapa namanya gitu ya. Ada name of the product and then brand of the product, the expiry date, and then also the ingredients, the nutrition facts, etc. We will know it and we will discuss it together in details for the next slide. Now please look at this. Yes, can you see it clearly? Nice, ya. Di sini kita bisa melihat parts of the food label. Yang pertama ini ada name of the product gitu ya. Di situ dijelaskan ada your player gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu ada variannya. What is the variant? Yes, original one. Then the next one, the third is about the description. Jadi gambaran dari produk itu apa aja sih gitu ya. Okay, do you understand? Nice. We come to this slide. Look at this slide, please. Ya, di sini ada expiration date gitu ya, atau kita sebut sebagai tanggal kadaluarsa. Mungkin cara penulisannya agak sedikitnya berbeda ya, anak-anak ya. Ada yang ditulis lengkap gitu ya, the date, the month, and the year. Ada juga yang hanya menuliskan the month and the year gitu aja. Boleh nggak, Mem? Ya boleh-boleh aja. Asalkan kita harus jeli dan teliti ya. When we buy something and then we look at the expiration date. Oh, ini sudah kadaluarsa apa belum sih? Sudah mendekati apa belum sih? In my opinion, if the expiry date itu sudah mendekati gitu, ya it's better for us not to buy that kind of things, okay? And then also the content atau the amount of this product gitu ya. Ada berapa miligram sih ukurannya, kemudian isinya itu berapa biasanya gitu. Ada ya, especially about the food product. Now look at this slide. Kita akan membahas in details ya, karena label ini tadi di generic structure sudah Bu Indi jelaskan ada beberapa bagian atau parts of the label gitu. We comes to the ingredients of the product. Kalian bisa melihat at the back of the package, usually you can find it there. Ada ya gitu ya, ingredientsnya apa aja sih gitu. Kemudian juga ada direction to store. How to store this product gitu ya. Jadi bagaimana cara kita menyimpan produk tersebut, apakah in a dry place, in a cold place, etc. Jangan sampai nih cara penyimpanannya itu you should put it in dry places and then you put it in a water, something watery gitu ya. Jadinya ya nanti rusak produk tersebut. Okay? What about this one? What is it? Is it the name of the product? No, ma'am. Is it the description? No. Ya, karena di sini jelas sekali ini ada tulisan nutrition fact gitu ya. Jadi kandungannya apa aja sih nutrition fact-nya gitu ya. Di sini mungkin akan terlihat kalorinya berapa, kemudian mungkin karbonnya berapa, etc. Ketika mungkin ada beberapa orang yang memilih-milih makanan tertentu gitu ya, tidak mau terlalu banyak sugar nih, terlalu banyak kalori nih. Jadi kalian bisa melihatnya dari label tersebut. Tentu ya di bagian mana? Nutrition fact. Alright, so that is about the food label. Do you already understand about this? Nice. Yeah. I hope you can understand the food label well gitu ya. Jadi ini harap kalian bisa mempelajari dari food label itu, karena kita setiap hari kayaknya makan makanan tertentu gitu ya, dan kita biasanya membelinya gitu ya. Don't forget to look at the back of the package and then you will find its label. Alright, now we comes to the drugs label. Is there any difference? Maybe I give you time to look at this slide first so that we will discuss it together later gitu ya.
Oke, sudah melihat ya, anak-anak ya. Di sini ada drugs label. Is there any difference between food label and drugs label here? Especially in this slide ya, gitu ya. Nice, you can see specific users here. Ketika kita di label makanan mungkin jarang ya yang tercantum specific user gitu ya, karena ini mungkin untuk penggunaan khusus gitu ya. But when you look at in the drugs label, you will find it. Mungkin ada juga yang ditulis specific users untuk siapa sih? Apakah untuk adults, baby, kids, atau untuk orang-orang tertentu saja yang tidak alergi dengan obat ini dan lain sebagainya. Kemudian di drugs label, usually you find the dosage and then how to use this kind of product. This is really important because the dosage is very important and significant gitu ya. For example, when we have to take only 1 spoon only for that medicines and then we do not know and then we take it secara tidak apa ya anak-anak ya, tidak sesuai takaran atau ukurannya. Of course it is not good gitu ya. Jadi ketika kita membeli obat and then try to pay attention to its label, especially about the dosage and then how to use. Oke, untuk warning di sini juga ada peringatan gitu ya. Mungkin ada yang alergi dengan obat tertentu atau kandungan obat tertentu. So the people who take that kind of drugs or medicines will know. Oh, aku nggak boleh nih minum jenis obat ini. Jadinya harus dihindari gitu ya. Jangan sampai kita tahu kita alergi dengan obat tersebut, tapi kita tetap saja meminumnya. Wow, it will be very dangerous and it's not good. Alright, now we comes to this slide. Di sini ada brand of the product. Namanya apa sih? Yes, Top Care. And then also the descriptions ya. Mungkin gambaran-gambaran produk apa sih ini. Kemudian kandungannya juga apa seperti tadi ya. Juga ada specific users seperti tadi yang sudah Bu ini jelaskan. Specific users di sini tertulis only 2 until 3 years old gitu ya. Jadi hanya dikhususkan untuk anak-anak yang berusia 2 sampai 3 tahun saja. Ma'am, I want to take this medicine. Tapi ketika kamu sudah dewasa, mungkin obat ini nggak manjur dan nggak cocok buat kalian ya. So it is not suitable and it's not appropriate for you when you are more than 3 years old. Okay, now look at this slide. You can see here 3 things here: variant, content, and users. Varian, ya, the taste. Biasanya kalau kita membeli obat-obatan untuk anak-anak gitu ya, for the baby, we can choose the variant. We can choose the taste, whether it is orange and then original chocolate or maybe strawberries gitu ya. Untuk anak-anak sih gitu ya. And then we comes to the content. Kontennya isinya apa sih gitu ya, berapa dan lain sebagainya. And then also the users. Siapa sih yang bisa menggunakan obat ini? Because the picture is a boy, a little boy. I think this is only suitable for kids. Maybe under 5 years old atau di bawah 10 tahun gitu ya. And you can see it clearly from the label. Alright, now we comes to this slide. What about this one? What kind of information that you can take? Yes, direction to use. Jadi ada langkah-langkah ya, biasanya penggunaan obat tersebut sih harus gimana gitu ya. Apakah you can take it directly, apakah harus dihisap, apakah harus diminum, apakah harus diswallow, ditelan dan sebagainya. Kemudian juga di sini ada hal yang sangat penting yaitu the expiration date. EXP. Usually hanya tertulis seperti itu sih di label-label. It can be food, it can be medicines gitu ya. Enggak, biasanya jarang sih tertulis expiration date gitu ya. Biasanya hanya EXP aja. Di situ kalian sudah bisa tahu tanggal kadaluarsanya sih kapan gitu ya. And I think you should know this.
And this is the directions and warnings ya. Jadi beberapa label itu ada directionsnya bagaimana atau cara-cara penyimpanan dan lain sebagainya seperti yang sudah dijelaskan. Juga ada warning atau peringatan gitu ya. Biasanya kalau kita membeli obat kemudian kita melihat labelnya, gitu biasanya kan kalau kita misalnya sedang hamil gitu, ada yang nggak boleh diminum, nggak boleh meminum obat ini, kemudian jangan diminum sambil mengemudi ya. This is kind of warning gitu ya. Okay, do you understand? Can we go on? Nice. Alright, what about this slide? What kind of information can you get from this? Yes, direction to store. Bagaimana cara menyimpannya, seperti tadi, keep in dry place, keep away from the sun, kayak gitu ya. Itu adalah direction to store, bagaimana cara menyimpan produk tersebut. Dan also the dosage, berapa sih dosis yang bisa kita pakai, berapa sih dosis yang tepat untuk usia-usia tertentu. This is kind of dosage atau dosisnya ya. And then the third one is about inactive ingredients. Mungkin ini hanya tambahan saja ya. We cannot see it clearly because the written thing is so small. Jadi kita cukup tahu aja bahwa in a parts of label we will find the dosage and then direction to store and also inactive ingredients. Jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Ada Kelas di ATV.